ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ ਉਦੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਹੈ ਹਜ਼ਰਾਤ, ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਦੇਖਣਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੀ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੌਲਾਨਾ शादी तो पहले वाह कोई माशाअल्लाह खर्चा पानी देंदा सलाम दुआ, आ जदों दा विआह कीता बदतमीज हो गया है। अल्लाह करे रब्बुल आलमीन तमाम दी औलाद नूं मां बाप दा ताबेदार बनाए। कल एक मां रो के ना खुदा दी कसम मैनू कहन लगी मौलाना मैं अपने बेटे नूं क्या खर्चा चाहिए, आंदा मार के तेरा याना ना कट दें, पंजाबी समझदे हो, तेरा वैसे ही ना मैं स्यापा मुका दें तेनू खर्चे दें। रोन लग पई कि ए सक्के पुत्र ने मैनू कहा, मैनू अल्लाह पाक दी इज्जत दी कसम। एक जगह ते मैं गुजरां वाले तकरीर करन गया, एक बुजुर्ग आलमे दीन मेरे तो पहले तकरीर कर रहा, मैनू उन्हें कहा बह जो तुहाडा आखिरी बयान है, तुहाडी तवज्जो है बई, अच्छा गोडे छड्डो जल्दी करो, गोडे छड़ के मेरी तरफ वेखो, तवज्जो ना बहो। जिन्हां दा वजू है वो अपना वजू कायम दायम रखो, जिन्हां दा कोई नहीं वजू बना के बहो। इत्थे ही इंशाअल्लाह गुफ्तगू दे बाद इशा दी अजान ते फिर इशा दी नमाज मैं आप ही पढ़ावांगा, इशा पढ़ के आपां जाना है ते मुख्तसर जिहा बयान है, झट बह जाओगे इंशाअल्लाह। हाँ अल्लाह पाक बुजुर्गों नूं तंदुरुस्ती दे। इत्थे आपां इशा बाजमात पढ़ के जाना है, बहुता लंबा वाज नहीं, बस तुसीं मेरी तरफ ध्यान करो। एक बुजुर्ग आलमे दीन तकरीर कर रहा तो उन्हें इंज मजमे की तरफ ना मुखातब होके कहा, कोई बंदा इंज दा है जड़ा अपने अब्बे दियां जुत्तियां सीधियां करदा होए, अब्बे नूं जुत्ती पवांदा होए, अब्बे दी जुत्ती पालिश करदा होए, अब्बा चारपाई ते बह जे जुत्ती ला देंदा होए, कदे जराबां ला दित्तियां, कदे जराबां पा दित्तियां, कदे जूता पवा दिता। कोई एक बंदा है, जरा बांह खड़ी करो, सारे बंदे चुप, मैं भी कोल बैठा। फिर उन्हें क्या पूरे मजमे सिर्फ एक बंदा इंज इशारा करे जड़ा अपने अब्बे की जुत्ती सीधी करता है। उन्हें कहा असी अपने न्याणियां दी जुत्तियां सीधियां करने आ, मैं भी करना। छोटे बच्चा हुंदा है, उहदी जुत्ती पाओ जी, सवेरे स्कूल जान लग्या पाओ, स्कूल लान लग्या पाओ, उत्थे जनाब जी बाजार ले जो जूते चेक करते हैं किहड़ा वड्डा छोटा है, कदे उहनूं बदलान जा रहे हैं, कदे लैके आ रहे हैं। न्याणियां दी जुत्तियां चुकी फिरने आ, किसी अब्बे की जुत्ती चुकी है, कोई एक बंदा बांह खड़ी करो। तुसी बांह नहीं खड़ी करनी, सिर्फ तुसी गल सुननी। खुदा दी कसम मैं बावजू आ मस्जिद अंदर एक बंदे ने बांह नहीं खड़ी की। उस बुजुर्ग आलमे दीन ने फिर कहा, उन्हें क्या कोई बंदा तुहाडे इस पिंड च एक बंदा है मस्जिद बह के गल सच्ची, असी किहड़ी कसमां लैनी, बस माड़ा इशारा कर दिओ मन लांगे, मसीते बह के दसो जिहड़ा प्यो दी जुत्ती सीधी करदा होए। उन्हें क्या प्यारे भाईओ जे हर बंदा अपने अब्बे की जुत्ती सीधी करनी शुरू कर दे, खुदा दी कसम ओंदी औलाद ओंदी जुत्ती सीधी करनी शुरू करेगी। फिर उन्हें अपनी गल सुनाई, उन्हें कहा मैं बुजुर्ग हो गया, मेरा वालद अजे जिंदा है, आंदा असी 5 भाइयां, अब्बा जी चारपाई तू कदम थले रखदा, पंजां चों एक ना एक भरा वालद साहब दा जूता उन्हां दे पैरां दे अंदर पहनाउण वास्ते एक लाजमी सराहने खड़ा हुंदा है। जुत्ती लाने भी आ पाने भी आ। फिर कसम चुक के आंदा असी अपने अब्बे दी हुण तक इंज खिदमत कर रहे हैं, साडियां औलादां साडी खिदमत कर रही है। खुदा दी कसम अगर औलाद अपने अब्बे दी जुत्ती सीधी करे, खिदमत करन वाली बन जाए, ईमानदारी ना दसो सानू मां बाप की खिदमत ते तकरीरां करन दी लोड़ पेगी? जदों सारे ही मां बाप दे ताबेदार होण फिर इंज दे मजमून बयान करने की जरूरत पेश आएगी? जदों सारे ही तुसां पक्के सच्चे नमाजी बन जाओ, फिर हकानी साहब नूं लोड़ पैनी सी कहण दी नमाज नहीं पढ़ते, जाया हो गई, वजू नहीं करते। जे सारे खवातीन भी ते बंदे पक्के नमाजी होण ते नमाज दे मसले बयान करने की जरूरत पैगी? जरूरत कदों पूरी पैदा हुंदी है, महसूस हुंदी है जदों असीं अमल नहीं करते। बाप दा बहुत ज्यादा मरतबा मुकाम है। इस हवाले नाल मैं इत्थे आके बैठा तो मैनूं बुजुर्गों ने थोड़ा जिहा कन जे गल कही है तो मैं इस लिए मैं चलो अज ये सुना देने आ। आखिर ते इंशाअल्लाह मोहतरम एक भाई ने दरखास्त की सी, वो हदीस भी मैं सुना दांगा, लेकिन तुहानूं तवज्जो की जरूरत है। ए सफेद बालां दा हया खुदा दी कसम इंज नबी पाक फरमांदे ने जिवें अल्लाह पाक दा हया है।
ایک بابا نبی پاک دی طرف آ رہے ہیں، صحابہ تشریف فرما، راشی سرا آندیاں دا تھوڑی دیر ہو گئی، آپ نے فرمایا نو جلدی بزرگاں نو رستہ دیو، میرے کول آن دیو، جڑا سفید بالاں بزرگاں دا حیا نہیں کردا، وڈیاں دا احترام نہیں کردا، حضور فرماندے نے اس بندے دا میرے نال کوئی تعلق نہیں۔ بڑیاں دا احترام رسول اللہ نے سکھلایا ہے۔ باپ دا بہت زیادہ مرتبہ مقام ہے۔ مسند احمد دی روایت، حضرت عبداللہ بن عمر حدیث دے راوی نے، ایک بندہ نبی پاک کو لایا، آ کے آندہ سونیو کوئی عمل دسو کہ رب گناہ معاف کر دے وے، اللہ پاک گناہ معاف کر دے وے۔ آقا فرماندے نے تیرے والدین زندہ نے؟ دوسری روایت اندر کیا تیری امی زندہ ہے؟ آندہ سونے امی تے کوئی نہیں زندہ، والدین کوئی نہیں زندہ۔ اچھا تیری امی دی بہن، تیری آنٹی خالہ زندہ ہے؟ آقا فرماندے نے فبرہا، جا چلا جا اپنی خالہ دی خدمت کر لے، رب تیری زندگی دے سارے گناہ آپ ہی معاف کر دے وے گا۔ ماں باپ جی ہوندے نے، ماں باپ دی خدمت کرو، اگر تر گئے ابو دا بھائی، ابو دے دوست، امی دی بہن، انہاں دا ادب و احترام کرو، خدا دی قسم رب پھر بھی گناہ معاف کر دے وے۔ قرآن پاک جو صرف میں 3 اشارے کرن لگا۔ باپ دا مرتبہ مقام، تسی بابے سیانے پڑھے لکھے پریاں پنچایتاں اندر بہن والے دوست تشریف فرماؤ، آپ گل دھیان نہ سمجھے آج قرآن آندا ہے، ایک نبی ہے جناب نوح علیہ السلام، پتر نو کیا بیٹا ادھر کشتی اندر آ کے بہ جا، پتر آندا میں نہیں بہنا۔ سورہ ہود قرآن آندا ہے جنہیں ابے دی نافرمانی کیتی وہ پانی اندر ڈوب گیا، غرق ہو گیا، پانی اندر ڈوب کے مر گیا۔ ابے دا نافرمان ڈوبیا کہ نہیں؟ تھوڑا تھوڑا بولو۔ ابے دا نافرمان ڈوب گیا، تے نافرمانہ نو ڈوبنا چاہیے ہے۔ ایک اور باپ ہے بھی نبی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، پتر نو آندا بیٹا گردن تیری ہے چھری میری ہے، میں تینو رب دے راہ اندر ذبح کر رہے ہیں، دس تیرا کی خیال ہے؟ قرآن پتہ کی آندا ہے؟ فرمایا فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابراہیم نبی اپنے بیٹے اسماعیل نو آندے نے پتر اسماعیل گردن تیری ہے چھری میری ہے، میں تینو رب دے راہ اندر ذبح کر رہے ہیں، بیٹا دس تیری کی مرضی ہے؟ بیٹا آندا ہے ابو جی جو اتوں حکم آیا پورا کرو، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ کس نے سکھلائے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ ابو جی جو حکم آئے تساں پورا کرو، انشاءاللہ میں صبر کرانگا، انشاءاللہ میں۔ فلما اسلم، قرآن کہہ رہے ہیں فلما اسلم وتلہ للجبین، ابا پتر نو ذبح کرن لی تیار ہو گیا، بیٹا ذبح ہون لی تیار، دونوں پیو پتر میدانے مینا اندر پہنچ گئے۔ تے اے توڑے قریب ہی استیانہ بنگلہ، یہ تھوندے بابا جی علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ، اللہ پاک انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنائے۔ 39 چک دا بابا سمسام رحمت اللہ علیہ نقشہ کھچ دینے، پیو پتر میدان منا دے اندر
تے بیٹا آندا ابا جی تسی بزرگ ہو گئے ہو, عمر تہاڈی 100 سال تے پتر دی عمر 13-14 سال, ہن بڑھاپے اندر چھری ذرا تیز کر لیا جے کتے تہاڈا زور بہتا نہ لگے. ابا جی تسی دعاواں مانگ مانگ کے پتر اسماعیل لے ہے, ترس کھا کے کتے چھاڑنا بہو, ذبح کرن تو پہلے اکھاں تے پٹی کٹ کے بن لو تے چھری چلاؤ, تکلیف نال میں تڑفاں, خون دے چھینٹے تواڈے جسم تے کپڑیاں تے نہ پے جان, میریاں لتاں باواں بھی کٹ کے بن لیا جے. بیٹا اسماعیل ابا جی نہ گلاں کری جاندا ہے. پہلی وصیت حضرت اسماعیل فرمائی, چھری نو تیز کر لو, خلیل الہی تساں کمزور متاں وڈے نہ کائی, ہووے تکلیف میرے تائیں. دوسرا لتاں باواں بنو میریاں, ذبح دے ویلے تڑفاں 4 چفیریاں, خون نہ پہ جائے ابا اوپر چادراں تیریاں, ہوواں بے ادباں وچوں نائیں. تیجی وصیت ابو تواڈی عمر وڈیری آ, تواڈے ہتھوں ہن موت آونی میری آ, صبر کمایو رکھیو, صبر وڈی دلیری آ, صبر بغیر چارہ نہیں. چوتھی وصیت ابا بھول نہ جاونا, میرا سلام میری ماں نو پہنچاونا, آیا تے آکے ٹر چلیا پراونا, خدمت دا موقع ملیا نہیں. پنجویں وصیت حضرت کرم کما دیو, لو بھنا کرتا میری ماں نو پہنچا دیو, صبر کماوے اے گل فرما دیو, مڑ کے میں آونا نہیں. فلما اسلم وتلہ للجبین, باپ بیٹا دونوں تیار, آسمان تے نوریاں ہلچل مچا دیتی ہے. یا اللہ اے تے گل نہیں پھب دی, اسماعیل پیو دا تابے دار ہے, ابے دا تابے دار, اج ذبح ہو گیا. یا اللہ ایک بیٹا نوح علیہ السلام دا, او ابے دا نافرمان, او پانی اندر ڈب گیا. اے تے گل سمجھ آؤندی ہے, اسماعیل تے ابو دا تابے دار ہے, ہنے گلے تے چھری چل جائے گی, ذبح ہو جائے گا. اس نافرمان اس فرما بردار بیٹے اندر ونڈ کیویں پوے گی. اللہ پاک فرماندے نے, میرے او فرشتے ہو, میرے بندیاں دی تابے داری ویکھو, میری قدرت دا مشاہدہ کرو, ہنے ونڈ پا دینا. خبردار چھریے اسماعیل دا بال باقا نہیں کرنا. قیامت تک لوگ قرآن پڑھ دے رہن گے, مسئلے حل ہوندے رہن گے. جن نے ابو دی نافرمانی کی تھی او پانی اندر ڈب گیا, جن نے ابو دی تابے داری کی تھی اللہ پاک نے چل دیاں چھریاں تھلوں بچا لے آئے. حضرت اسماعیل چھریاں تھلوں بچے کہ نہیں؟ اللہ پاک نے عمر اندر اسماعیل پیغمبر دے برکت پائی کہ نہیں؟ جڑا نافرمان ڈب گیا, جڑا فرما بردار ابو دا فرما بردار تر گیا, بچ گیا. ایک اور باپ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام, باپ ایتھے بھی رب دا نبی ہے. اے بھی گل دھیان نہ سن لو, قرآن آندا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام دے 10 پتراں, او 10 بیٹیاں نے, جنہ بڑے باپ نو روایا ہے, جنہ ابے نو ستایا, ابے نو روایا, او بوریاں لے کے منگ دے پھر دینے.
تے مصر دا بادشاہ جنہیں خواب بھی نہیں لکائی جناب یوسف، جنہیں اپنی خواب بھی ابے تو نہیں لکائی، اللہ پاک نے مصر ملک دا بادشاہ بنا دیتا ہے۔ تے جنہ باپ نو روایا او منگ دے پھر دینے قرآن اندہ ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے پراواں نو پہچان لیا، اینا نہیں پہچانے تے مصر جا کے آندے نے وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا، جدوں تیجی مرتبہ گئے آندے نے بادشاہ اسی ماڑے غریب ہیں، پیسے تھوڑے لے آئے ہیں، تھوڑے پیسے نال آٹا دانا تھوڑا ملے گا، انج کر کوئی ساڑھے تے صدقہ خیرات بھی کر دے۔ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ۔ او قوتاں والے، طاقتاں والے، جناب یوسف نو مارن والے، خوہ اندر سٹن والے آج بھوریاں لے کے منگ دے پھر دینے۔ اے بادشاہ مارے غریباں تھوڑے کو پیسے لے کے آئے ہیں، تھوڑے پیسے نال آٹا دانا تھوڑا ملے گا، تے انج کر کوئی ساڑھے تے صدقہ خیرات کر دے، جنہ ابو نو روایا ہے او منگ دے پھر دینے۔ تے جنہیں خواب بھی نہیں لکائی اللہ پاک نے ملک مصر دا بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اس لئے میں پیغام دینا چاہنا وَقَضَىٰ رَبُّكَ اللہ تعبدوا الا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ لوگوں ماں باپ نال حسن سلوک کرو، ماں باپ دی خدمت کرو۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، جیڑا بندہ جاندہ ہے اللہ پاک عمر اندر برکتاں پائے، اللہ پاک کاروبار اندر برکتاں پائے، نبی پاک فرمان دینے وہ بندہ ماں باپ نال حسن سلوک شروع کر